ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବଡ ଇଲିଶ ଖାଇବ ମୋ ପୋଖରୀଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ସେ ଯୋଗୁଣିଆ ମଲା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେବି ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବେକାର ତମ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୋ ଇଲିଶି ଖାଲି ଫକ ହେଇକି ଡେଉଁଛି। ମୋ ପୋଖରୀର ପାଣି କୁଳୁ 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 ନାଦ କରି କମ୍ପମାନ ବଜାର ମୁଁ ଇଲିଶିକୁ ଧରିବା। ତମେ ମାଡ଼ି ଆଉଛ କଣ? ଘଟଣା ଗଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ ତମେ କହିଲ ତମେ ତ ଘର ଭିତରେ ଥିଲ ଘର ଭିତରେ କଣ କିଏ କଲା କି ତମେ କାଳେ ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲ? ମୋ ଗୋଡ଼ ବାଟ ଦେଇ ମୋ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସି ମୋର ଗାଲରେ କିସ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ତମେ ବାହା ହେଇଛ, ତମେ ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ, ଜୀବନରେ କେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ସାରିବନି। ସାମାନ୍ୟ ମୂଷା ଛୁଆଟା ତମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ତମେ ତା ଚଢ଼ାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଚିତ୍କାର କରି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲ। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ 8-10 ଜଣ ଧର୍ଷଣ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି। विश्वास करिबनी तम स्पर्शरे आसी मो शरीर भितरे भूमिकंप सृष्टि होउची। भूमिकंप केमिति आयत्त करिबी मते किछि बुझिबाको देखा जाउ नाही। इच्छा होउची प्रकाश कौना हमको भितर को नहीं जाती तम इंग्लिश को रोसई ना करी मु कंचा कामुडी खाई जाती तो बोल क्या माने कोकरा बरा इलिया से पहुंची जीवो। हे सा मु मोर ये बाड़ी ताकू इलिसी कहूची ये बाड़ी ताकू खाइबो ए सुकी जाईची कामुडी हबो नै कामुडे खसी जीवो कामुडी खाइ परबी ना ना हबोनी चोबेई हबोनी मोला कुकुड़ा कहूछ काकू कहू ए तांकू कहूछ बा काकू बा जे मते शंखा आ सिंदूर पि देई जंदी मो स्वामी बा देवता न म अपदेवता छ हालो एटा तो नी कम छ ए देखिलो इंग्लिश को ए मु कोन पे ताको छ आउ भाई ना से मोर कोन हो सेथिले तमर कोन हो ना आमर किछि नाही आउ माने बयस को तारतम्य करी बयस को मैच करा बले संपर्क जारिया चाहूथि हम सब भाई हम संपर्क जारिया को चाहू छ है केकरो को चोरा माने आसी गले इनकार करबा नहीं करबो इनकार करी आउ काहे इनकार करबी ए तम घर को आसी जते बेले संपर्क जानिया भाई मु इच्छा प्रकाश करू अच्छा म खुसरे म कहू छी सुनो हम मु कह ओडरा दिवा होला काई बोलु काई होछ कोन काई होछ आ बडा खुशी तमे कोन काई नेते खुशी होछ काई ए तू कोन मते मोला कोन भरा करी आ कोन तमे भाकुर रोही एला सेउल भाकुर रोही तमे जाने को पानी देखिले छाटी पिटी न होय एमिति मोला कोन बडे सोई जाउ तो काई
ମାଉସୀ ତମେ ମେସେଜ ଦବା କଥା କହୁଛି କଣ ଏଇ ମେସେଜ ଆଉ ଛୁଆ ବୁଢା ରହିବେ ନା ତମେ ଆଇନଜୀବୀ ଲୋକ ହେଇକି ମାନେ ବେଆଇନ କାମ କେମିତି କର ବେଆଇନ କାମ ଆଉ ବେଆଇନ କାମ ତମେ ଖାଅ ଘୋର ବେଆଇନ କଣ ବେଆଇନ କାମ ତମେ ଖାଉ ପଶୁ ଖାଇଲ ଆମ ବାହାରୁ ମୁଁ ବାଟାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଛି ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେଇଲ ମନ୍ଦିର ये सब 25 हाथे कुआ ता घेरे 12 हाथे रसी पकेकी पानी बाहर कले पानी बाहरिबो ए जति काई तम मुंड काई बथौछ ए मो मुंड बथौची 3 वर्ष होला बाहालई कोनरे छुआटी देई पारुनो काउ ता होल बना कला रे छुआटे देई पारुनी माने नुए जे देई पारुनी जा अपेक्षा कर गोटे छुआ चक्कर खेली अरे बड़ बिलेई कुकुर छुआ आनी की ता कोळे पुरेई दबा छुआ माने आउ तमर जो अवस्था ना नाई बा तमर तम कोन बाप होई परिबो आउ कारखाना नुआ हेले कोन हो ए मेटेरियल पुरुला मेरा गोटे कथा करतो आज्ञा ये चार्ज हबनी चार्ज आपण गोटे पापार ब्याग रखन हमें तुम बापा है परिबो या संदेह आ कोन तमे आसी मते बापा होला पई सहाय्य करिवो सेगा गोटे चांस जोटी गले मु छाड़ती आ कोरा आके सेई कथा मो सका तमे थाना को चलो थाना को थाना को